أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس میں دلچسپی عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو آپ کے کلام سے جوڑ دیجئے، اس کا فہم عطا فرمائیے، صحیح پہنچانے، صحیح پہنچنے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے، اس کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو معاف اور درگزر فرمائیے اور صحیح رہنمائی فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Which was the last ayah we did? افسر کچھ یاد ہے؟ 26 میں قائم ہے، 30 کہاں ہے 20 ہم تو بولا 35 ہو گئی تھی، 35 ہو گئی۔ کون سی ہے؟ 37 ہے۔ یہ ہے 36 کرنا ہے۔ چلیے 35 میں ہم فعل کے کچھ مختلف شکلیں دیکھے تھے کہ کوئی بھی ورب عربی زبان کا اس کے سبجیکٹ کے لحاظ سے 14 کانجوگیشنز ہوتے ہیں۔ ایک تو میسکولائن تھرڈ پرسن، اس کا ڈویل جسے تثنیہ کہتے ہیں، پھر پلورل، پھر فیمینائن کے 3، سیکنڈ پرسن کے میسکولائن کے 3، فیمینائن۔ وہ دھیرے دھیرے آئے گا۔ اس وقت جو ہم دیکھے تھے وہ ڈویل کا، اور یہ قرآن میں وہیں پر آئے گا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، یا پھر حوا اور آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس میں ایک بات پھر سے میں یاد دلا دوں کہ اگر دو، ایک فیمیل ہوگا تو جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر ورکعی واسجدی آیا تھا، اس کا امر کا صیغہ الگ ہے، اور پھر میسکولائن کا امر کا صیغہ الگ ہے۔ لیکن دو مرد یا دو عورتیں ہوں تو دونوں صورتوں میں صیغہ میسکولائن کا ہوگا۔ تو اب یہاں پر 4 آیتیں بچ گئی ہیں، 36، 37، 38، 39۔ انشاءاللہ آج اسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ 35 ہو گئی تھی، چلیے 36 کون ہے؟ جلدی سے افسر جلدی پڑھو اس کو، یہاں 2 ہی لوگ ہیں، ابھی سب آئیں گے۔
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اس میں ہم جب تک وہ اس کے پیسز کریں گے تو وہ گرامر کے لحاظ سے کنٹینٹ کے لحاظ سے سمجھ میں آئے گا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ تک انہا تک ایک ہوگا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ تک ایک ہوا. اس کے بعد قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ قُلْنَا اهْبِطُوا تک ایک، قُلْنَا اهْبِطُوا. اس کے بعد یہ نابتو کے پاس سلیش لگا دیجئے دانش. قُلْنَا اهْبِطُوا کے پاس جا میرا ہاں، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ ایک ہے. چلیے ابھی یہاں پر دیکھیے فَأَزَلَّهُمَا. اب اس میں ورب کے لحاظ سے کیا ڈفرینس ہے؟ زلہ کئی طریقے سے آتا، زوئے سے آتا، زواس سے آتا، اور جو ہے یہاں پر زے سے ہے. یہ زلہ کیا ہوتا ہے؟ زلہ سلپڈ. یہاں پر یہ الف آ جانے سے اس کے معنوں میں فرق کیا آ رہا ہے؟ فَأَزَلَّ کیوں ہے الف آنے سے؟ واٹ از دا چینج آف میننگ؟ یہ نہیں تسنیہ، ہما میں تسنیہ، یہ پیسو ہو گیا. اس کا بنانے کا طریقہ ازل، وہ پھسلایا. اب وہ کون ہے؟ اس کا سبجیکٹ محذوب ہے. پچھلی آیت میں اس کا ذکر چل رہا تھا. پھسلانے والا کون ہے؟ شیطان ہے. وہ پوری تاریخ آپ کو معلوم ہے، وہ کس طرح سے نکالا گیا. پھر نکالنے کے بعد حضرت آدم اور حوا کو جنت میں رکھا گیا. وہاں پر وہ ان کو ایک ہی چیز حرام کی گئی اور اس کی پابندی لگائی گئی کہ جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. وہاں پر کہیں کھانے کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذَا الشَّجَرَةِ، اس کے پاس بھی نہیں جانا. تو حرام اور حلال کا جو دنیا میں بھی فرق ہے، وہاں پر یہی ہے کہ وہ حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرام کے قریب بھی نہیں جانا ہے، یعنی اس سے ایسا کہ اس میں انوالو ہونے کا کوئی خدشہ نہ ہو. پھر یہ اس میں تسنیہ کہاں پر آ گیا؟ ہما میں آ گیا. اور پھر ان کو بہکایا. اب یہ ازلّہ کا یہ نائب فاعل ہے، وہ یہاں خود ہی آ گیا، محذوف نہیں ہے، موجود ہے. شیطان، شیطان بہکایا ان دونوں کو. انہا، ان کس کے لیے ہے؟ ان کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے سے. ہا کس کے لیے ہے؟ شجر سے کیسے نکالیں گے؟ جنت کے لیے ہے. اور شیطان بہکایا یا پھسلایا ان دونوں کو وہاں سے، انہا وہاں سے. اور پھر یہ اس کا روٹ ورڈ فاخرجا، کیا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خرجا. خرجا کے میں نے وہ نکلا. پھر اب یہاں پر اضافت کیا ہے؟ فا تو عطف ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. اس کے بعد اس کا نتیجہ ہو رہا ہے اس کے بہکانے سے کیا ہوا؟ یس، اخرجا. نہیں جی، جیسا ازلہ تھا ویسے اخرجا، اور وہ نکالا. نکلا اور نکالا میں بہت بڑا فرق ہو جاتا. خرجا، خرجتو بولیں گے میں نکلا. خرجتو الی البیت، میں گھر سے نکلا. خرجا وہ نکلا.
ایکسکیوز می، یہ فا عطف ہے، اس کو نکال دیں گے اس لیے کہ یہ جب شیطان ان کو بہکایا تو اس کا اثر کیا ہوا. یہ فا کو نکالنے کے بعد اخرجا، وہ نکالا. کس کو نکالا؟ ہما. پھر یہ تثنیہ کا صیغہ ہو گیا. کون دونوں ہیں وہ؟ آدم اور حوا کو نکالا. مما کنٹریکشن ہے کس کا؟ من اور ماں کا. من اور ماں کا. من اور ماں معنی ماں بے شمار معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. من معنی سے، ماں معنی ماں کا آنا. بس من ماں جہاں یا جو جس کے لیے آتا ہے. کانا کون سا صیغہ ہے؟ کیا بولیں گے اس کو؟ تثنیہ ہے یہ. اور اگر سنگولر فیمن یہ الف نکل جاتا تھا. کانا، کانا سنگولر ہے، وہ تھا ہے. الف آ جانے سے یہ تثنیہ ہو گیا. اگر یہ مؤنث کا حکم ہوتا یا مؤنث کے لیے ہوتا تو کیا ہوتا تھا؟ نہیں، بعض چیزیں کچھ ریفرنسز سے یاد رکھی جا سکتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی جانچ فرمائی اور آخر تک ان کی آزمائش کی، اور جب آگ میں ان کو وہ پھینک دیا گیا تو اللہ آگ کیا ہے؟ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا وہاں؟ حکم دیا کونی یا نارو کونی. تو یہ کانا کونی کن سے. کن ایک کے لیے حکم ہوتا ہے کن فیکون. کن امر ہے، لیکن یہ کانا امر نہیں ہے. کانا وہ دونوں تھے فی ہی، اس میں. ٹھیک ہے. اور وہاں سے نکالا ان دونوں کو جس میں وہ دونوں تھے، نکالا. پھر اس کے بعد یہ قلنا کون ہے؟ قلنا وہ وا. پھر یہ کنجکشن ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں سے پھر نئی بات شروع ہو رہی ہے نا. قلنا ہم نے کہا. اب یہ کیا ورڈ ہے؟ اہبتو. اس کا روٹ ورڈ حبتا. اور یہ واو الف آ جانے سے کیا ہو گیا؟ دو سے زیادہ ہو گیا تو تم سب بولیں گے. اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل کا ہے یا نہیں؟ ہو ابھی تو تھوڑا سا ذہن رکھنا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ اہبتو. امر ہے. ویری گڈ، امر ہے اہبتو. دیکھیے اب تک دو کی بات چل رہی تھی. وہاں جنت میں کتنے لوگ تھے؟ جنت میں کوئی نہیں تھے، صرف بہت سارے کوئی نہیں تھے. کون تھے؟ بس ختم. انہی کے لیے جنت بنائی گئی تھی. اور فرشتے تو وہاں پر آتے جاتے رہیں گے. وہ دونوں تھے. اب یہاں پر ایک چیز غور طلب ہے کہ اب تک تو کانا فی ہی آ رہا تھا، دو کا ذکر تثنیہ کا آ رہا تھا. اب حکم ہو رہا ہے اہبتو، تم سارے اترو. اب یہ تھوڑا تفکر بہت ضروری ہے کہ دو کے لیے جنت بنائی گئی تھی. ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جہاں سے چاہے کھاؤ اور جہاں چاہے رہو اس میں، لیکن ایک پابندی لگائی گئی تھی وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. تو اب اس کے بعد یہ جمع کا صیغہ کیوں آ گیا اور یہاں پر کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جنت میں شیطان نہیں تھا.
शैतान सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको सिर्फ वो तकर्रुब का जो मुकाम था वहां से निकाला गया था। मलाइका का थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे जहन में होना चाहिए। हदीस भी पढ़ते हैं हम लोग। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए और इतने बड़े और जलीलुल कदर, ये कोई साहब मेरा वो भी वीडियो भी ऑन करो, कौन दानिश आप करे। मैं सोचता हूँ बगैर वीडियो कभी चल सकता है तो काम चला। ठीक है, मैंने वीडियो नहीं ऑन किया। ये अभी चल रहा है नहीं, SVH ये कोई साहब खेल रहे हैं शायद, उससे कोई और। हाँ इसको मिनिमाइज कर दीजिए। जी मिनिमाइज कर दिया उसको जी। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए जरा थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, इस पे ज्यादा वक्त लेना नहीं है हमको। कुलना है भी तू में मैं ये कह रहा था कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पहुंच कहाँ तक थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि अब आप यहाँ से अकेले जाएंगे, अगर मैं 1 इंच भी इस मुकाम से आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। तो वो कौन सा मुकाम? सिदरत का मुकाम था। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो मुकर्रबीन है, जिसमें इब्लीस भी था और वो खास मलाइका है जिनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि इन्नी जाइलु फिल अर्ज़ि खलीफा, वो सारी बातें हम पढ़ के आए हैं। तो अब जो शैतान को वहां से निकाला गया था, मुकर्रबीन में से निकाला गया था। Then he was sent down to the other sky, not yes, अभी अर्थ पे नहीं आया था। उसको वो जो आला मुकाम है जिस पे दुनिया में जाने वाले फरिश्ते उसको क्रॉस नहीं कर सकते, और अहकाम उस मुकाम से दुनिया वाले फरिश्तों को दिए जाते हैं, और वहां से वो दुनिया में नाफिज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जस्ट वी हैव टू थिंक ओवर इट। तो अब यहाँ पर इसके बाद की आयत में भी ये बेतु आएगा, यहाँ पर भी ये बेतु आया है। तो अब यही हुआ कि वो तकर्रुब वाले मुकाम से डिग्रेड करके, हबता के मैंने क्या होता है? हबता मैंने टू कम डाउन, ही केम डाउन। हबता एहबितु हुक्म है तुम उतरो, कम डाउन, बल्कि उसके मैंने यू आर डिग्रेडेड, जो एक ऊंचे मुकाम से थे। वो तकर्रुब के मुकाम पे था शैतान, वही है। उसके मैंने तमाम अमाल को डिग्रेड कर देना, इट्स द सेम थिंग। ने डिग्रेड कर देना, मुकाम से तनज्जुल कर देना। बनी इसराइल को भी, उनको भी डिग्रेड किया गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खिलाफत अता की गई। वर्ड वही है, लेकिन पोजीशन से नीचे आना। जन्नत में जो थे बड़ा पोजीशन था। अब देखिए 2 राय है मुफस्सिरीन की। एक ये है कि इहबितु, बास का ये ख्याल है कि आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद जो नस्ल सारी दुनिया में फैलने वाली है उनको मिला के, लेकिन ये ख्याल कुछ दिल को नहीं लगता। और अभी वो नस्ल आई नहीं, और फिर सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बितु कर रहे हैं। वल्लाहु आलम कौन थे, लेकिन समझ में ये आ रहा है कि उसको डिग्रेड करके नीचे करे थे। He was already on one of the skies. He was not in जन्नत, लेकिन वो जन्नत का भी मकाम क्या है? वो सिदरत के ऊपर है या सिदरत के नीचे है?
सिदरत के ऊपर नहीं है बाबा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके पूरी जन्नत का मुशाहिदा कराए, पूरी दोज़ख का मुशाहिदा कराए। सिदरत के ऊपर अगर जन्नत रहती तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाते ही कैसे थे। पूरे मेराज के वाक़यात में हम पढ़ते हैं कि एक एक आपने मंजर जहन्नुम का देखा और पूछा भाई जिब्राइल ये कौन है, ये खून के दरिया में कौन तैर रहा है, ये किसके जब गालों में से लोहे की राड निकाली जा रही है, ये सारे ओवन में बरहाना मर्द और औरतें कौन है। एक एक सीन आप देख रहे थे और भाई जिब्राइल मुखातिब करके जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछ रहे थे। तो जन्नत का मुशाहिदा भी फरमाया आपको अता किया गया और जहन्नुम का। आ रही है बात समझ में। अगर वो सिदरत के ऊपर होता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो वहां जा ही नहीं सकते थे, उनके साथ रहने का क्या सवाल। तो उसका मतलब ये है कि सिदरत से बहुत नीचे किसी एक स्टेज के ऊपर जन्नत और जहन्नुम है। ठीक है, अब उसको देखिए, सिर्फ तस्वुर हम कर सकते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसमें क्या मतलब है। शैतान को पिछली आयतों में ऑलरेडी कह दिया गया था, क्या कह दिया गया था, फखरिज मिन्हा, यहाँ से निकल जा। वो निकलने का मुकाम क्या है, तकर्रुब वाले मुकाम से उसको डिग्रेड करके नीचे के आसमानों में डाला गया था। अब उसके बाद इन दोनों को जन्नत में भेजा गया है, ये भी सिदरत के नीचे किसी आसमान पे। वहां से आराम से खाने पीने का इजाजत दी गई, एक दरख्त से के करीब भी नहीं जाने से मना किया गया। अब उसके बाद वो जन्नत से निकलेंगे और शैतान ऑलरेडी किसी आसमान पे है। अब ये सबको हुक्म दिया गया कि ये भी तू अब यहां से आसमान से भी उतरो। बात समझ में आ रही है? इज इट कॉम्प्रिहेंसिव? अब उसके बाद फिर और एक बड़ा शुबा होता है, बाज कुमली बाजिन अदुबुम। इसमें भी मुफस्सरीन के दो ख्यालात है। बाजुकुम ये सारा जमा का सेगा है, तुम में से बाज, लिबाजिन अदुबुम बाज के दुश्मन होंगे। ग्रामर के तौर पे जब तक वो ग्रामेरियन मुफस्सरीन नहीं बयान करेंगे उस वक्त तक जो है कभी भी बात समझ में नहीं आती। यहाँ पर सिर्फ 3 हस्तियां हैं, एक फीमेल है, एक मेल है, एक शैतान है। और जमा का सेगा है कि बाज़ुकुम, तुम में से बाज। लिबाजिंग, ली के माने के लिए, लिबाजिंग बाज के लिए। सम ऑफ यू विल बी the enemy of some of you। देखिए तफक्कुर की बात है, सोचना है ये बाजुकुम कौन है, लिबाजिन कौन है। अब एक शैतान अगर है तो बाजुकुम लिबाजिन कैसा हो गया? उसमें तो शैतान इब्लीस तो एक ही है, उसके चेले हैं, उसका तो कहीं वो उसकी औलाद वगैरह का कहीं जिक्र नहीं है। तो फिर बाजुकुम लिबाजिन, तुम में से बाज बाज के, तो कई शैतान को निकाले, इब्लीस कई थे वहां पर। बहरहाल इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना जरूरी है कि बाजुकुम लिबाजिन अदुकुम है ना। अब सर सोचना है या नहीं है, बाजुकुम आया ना, अब तक तो या तो तस्निया का सेगा आ रहा था, सिर्फ आदम और हव्वा को मुखातिब किया जा रहा था, या सिर्फ शैतान को मुखातिब किया गया तो फाखरिज में ना, यहाँ से निकल, तकर्रुब वाले मकाम से निकल कहा गया था। अब एबुतु से सेगा ही बदल गया, खिताब जो है अब जमा में आ गया कि तुम सारे उतरो। सारे से मुराद वो 3 और 3 से ज्यादा होता है।
پھر اس کے بعد ایک دم پلورل کا صیغہ آ گیا کہ بعضکم تم میں سے بعض لبعض بعضوں کے لیے عدوٌ، عدو کے معنی کیا ہے؟ دشمن ہوں گے۔ اب یہاں جو مفسرین کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اب جو اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ اہبطوا میں نسل آدم مراد ہے، جتنے پیدا ہوں گے آدم علیہ السلام کے قیامت تک جو نسل ہوگی، ان میں شیطان کا بھی ذکر ہے کہ وہ ایک ہی ہے، ابلیس ایک ہی ہے۔ وہ کیا کرے گا ان کے بیچ میں؟ لازمی بات ہے دشمنیاں پیدا کرے گا، ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن ہوگا، خاندانوں میں دشمنی ڈالے گا، بھائیوں میں، باپ میں، بیٹوں میں، ہر جگہ دشمنیاں ڈالے گا۔ تو اب یہ جو صیغہ ہے یہ پورا قیامت تک کا ایک منظر ہے کہ اب جہاں پر کہا گیا تم سب اترو، یہ تینوں ہیں اترنے والے، آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس، جو وہ جنت سے نکل کے کسی آسمان پہ آئے، وہ تقرب والے مقام سے نکل کے کسی آسمان پہ آئے۔ اب ان سب کو اتارا کہاں جا رہا ہے؟ وہ ہے فی الارض، زمین میں آؤ۔ اب زمین میں ہونے والا کیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیشن گوئی کر دی کہ یہاں شیطان کے وجود کی وجہ سے بعضکم لبعض عدو، تو سب سے پہلے لالچ ڈالے گا، حسد ڈالے گا، کینہ ڈالے گا، اور اسی کی وجہ سے لوگ وہی ہے نا زر زمین زن، اس سے لوگوں میں دشمنی پیدا کرے گا، اور یہ چیز قیامت تک چلتی رہے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد کے ٹکڑے میں وہ لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، پھر لکم میں کون سا صیغہ آ گیا؟ یہ دو ہیں یا تین ہیں یا سارے کے سارے؟ سب دو سے زیادہ ہیں۔ اب یہ دو سے زیادہ، یہ دو ہی نہیں ہے بلکہ ان کی نسل بھی بڑھے گی۔ یہ سب کا قیام کہاں تک ہے؟ کس میں ہے؟ اب زمین میں، اب قیام زمین میں ہوگا۔ مستقر کسے بولتے؟ سقرا کے میں نے اس کا روٹ ورڈ سقرا، سقرا ٹھہرنا، اس سے یہ جو ہے وہ ٹھہرا، وہ ٹھہرا۔ مستقر جو ہے اس کا اسم ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ مستقر پہ ہیں، مسافر ہیں، اب دانش مسافر ہیں، ٹائلر چھوڑ کے جا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ سفر ہو گیا، مسافر ہیں۔ اور پھر جو ہے جتنا جو اپنے مستقر پہ ہے اس کے لیے احکام الگ ہیں، اس کی نماز پوری ہے نا، اور اس کا اپوزٹ سفر ہے، جو سفر میں ہوگا اس کو الگ الگ سہولتیں ہیں بہت سی چیزوں میں۔ اب تمہارے لیے زمین مسخر کر دی گئی، یعنی رہنے کی جگہ، ٹھکانہ بنا دی گئی۔ اب یہ قیامت تک نہ آدم علیہ السلام رہنے والے ہیں، نہ حوا علیہ السلام رہنے والے ہیں، نہ کوئی رہنے والا نہیں ہے، بلکہ ہر جنریشن کے لیے متاع، متاع کے معنی کیا ہے؟ فائدہ۔ متاع معنی متاع الدنیا، دنیا کا فائدہ اٹھانا۔ اور یہ الہ کے معنی طرف، ہین کب کہتے ہیں؟ وقت کے لیے کہتے ہیں، ایک وقت تک، ایک وقت تک دنیا میں تم فائدہ اٹھا لو گے، پھر اس کے بعد پلٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہم کو پوائنٹس ملے اس سے پہلے کی آیت اور اس آیت کے آدھے ٹکڑے تک صرف جو ہے آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے خطاب تھا
कुल या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत कुला मिन्हा रगदुम है सुशी, तुम्हें पूरे तस्निया के सीखे थे। ला तक़रबा अलिफ वाला था, तुम दोनों इसके करीब मत जाना, फतकूना वरना तुम दोनों जालिमीन में से हो जाए। फिर आधा इसका इस आयत का टुकड़ा वो दोनों से ही खिताब है या उनके बारे में है कि उन दोनों को शैतान निकाला फिसलाया। चलिए सॉरी एक्सक्यूज मी। चलिए उसके बाद जो है फिर अब ये सीन है कि शैतान ऑलरेडी अपने वो तकर्रुब वाले मुकाम से निकाला गया था। फिर जन्नत में इधर अब ये जितने बाइबल से जो किस्से लिए गए हैं उसमें उसका जाना मना था, वो सांप के मुंह में बैठ के गया, किससे मजाक कर रहे हैं? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज के हाजिर नाजिर है, सबको देख रहे हैं। और जो है शैतान भेष बदल के कैसे जा सवाल ही भेष बदल के या शैतान के मुंह में बैठ के जा रहा है। अब आप देखिए ऐसे ऐसे तमाशे तफासिर में होते हैं, तुम सब निकलो बोले तो इसमें लाके सांप को भी डाल देते। बाइबल से जो ले रहे हैं कि सांप शैतान आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम सबको निकाले दुनिया में भेज दिए। सांप भी आया जिसके मुंह में बैठ के गया। मजाक अल्लाह से, अल्लाह के इल्म से कोई चीज ऐसी नहीं रहती कि अल्लाह से छुप के कोई शैतान के उसके सांप के मुंह में बैठ के जन्नत। इट्स टेकन फ्रॉम बाइबल, जो किसी इंसान के फहम से बाहर वाली बात है। चलिए तो अब यहाँ पर अब ये सीधी सीधी बात यह है कि तीनों को एक तो तकर्रुब के मुकाम से ऑलरेडी नीचे आ चुका था, ये दोनों जन्नत से नीचे आए, ये सबसे कहा गया कि चले जाओ। अब उसके बाद इंसानों में खुद झगड़ा नहीं होगा एक दूसरे के, शैतान का बस वो शैतान का काम ही ये रहेगा। और वो सब निकाल दिए जाएंगे, वो सभी निकाल दिए जाएंगे फ्यूचर में। तो उनके लिए जन्नत में कोई जगह नहीं होगी जो ऐसे। नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो ये सिर्फ उनकी बात हो रही है, उन्हीं की जिनको निकाला है। अब दुनिया में पूरी नस्ल ठहरेगी, उनमें झगड़े होंगे, फिसाद बर्पा करेगा शैतान, लेकिन जमीन में ठहरना जो है वो इलाहीन एक खास वक्त, वो हर एक अपना लिखा के लाया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे मुकर्रर कर दिया है। ठीक है, तो जमीन तुम्हारे लिए मुस्तकर है। अब इसमें एक बड़ा फलसफा है, इसके बाद की आयत के बाद इंशाल्लाह फिर उसको पर भी हम थोड़ा सा गौर कर लेंगे। अब यहाँ पर ये उसके मीनिंग वगैरह और जो जरूरी ग्रामर है वो आगे आते जा रही है। जो मददी साहब कह रहे हैं कि जब इंसान शैतान की बातों में आता जाएगा और उसके जाल में फंसते जाएंगे, तो जी। एक तरह से एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि उन्हें भी जन्नत से निकाल दिया गया है। नहीं, आगे की दुनिया में अभी तो देखिए ना वहाँ अभी पर तो वो आएंगे, लेकिन जब जो उसकी जन्नत बातों में तो आएंगे, अभी ये नस्ल तो सवाल ही पैदा नहीं, नस्ल तो नहीं है। अभी आदम और हव्वा को ही निकाला, वहाँ पर नस्ल नहीं थी। यहीं पर फॉर फ्यूचर जो फ्यूचर इसकी बातों में में आएंगे, जो इसकी दुश्मनियां एक दूसरे से दुश्मनियां करेंगे, उन्हें भी हुक्म आ गया है कि निकाल दिए जाओ। मतलब नहीं, अब जन्नत में जाएंगे ही नहीं तो निकालेंगे कैसे, ये सवाल पैदा होता है ना। जन्नत में तो सिर्फ वही जाएंगे जो अपने किसी नबी पे, अपने रसूल पे ईमान लाए और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी की। वह 1,24,000 अंबिया हैं, उनके ट्रू फॉलोअर्स पूरे के पूरे जन्नत में जाएंगे।
اور ایک بار کوئی داخل ہو گیا تو پھر نہیں نکلے گا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہیں رکھے گا. جنت میں جانے کا نکلنے کا سوال نہیں. چلیے ایک آیت کے تھوڑا سا اس کا فلسفہ بھی ہم غور کر لیں گے. اب اس کے بعد کی یہ آیت چلو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. یہاں پر کہاں تک اس کے پیسز کیا ہوں گے؟ فتلقى آدم من ربه کلماتن تک، کلماتن تک ایک پیس ہوگا. فتاب عليه فتاب علیہ یہاں تک ایک ٹکڑا ہوگا. انہ هو التواب الرحیم ایک ٹکڑا ہوگا. چلیے 3 ٹکڑے ہو گئے. اب یہاں پر فتلقى آدم من ربه کلمات، یہ کیا ورڈ ہے؟ تلق فا جو ہے پھر یہ عطف ہے، اس کو نکال دیں گے. اس کے بعد جب وہ زمین پہ آ گئے تلقا لقیا ملا، آدم ملا من ربہ کلمات، ہاں رب کی طرف سے کچھ کلمات سے ملا. اب دیکھیے بغیر حدیث کے قرآن سمجھ میں نہیں آتی. یہاں پر ایک صحیح حدیث جو بخاری میں بھی ہر جگہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا اور کہا کہ کیا آپ نے اپنے دست قدرت سے مجھے نہیں بنایا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیے کہ بلا کیوں نہیں، میں تو تجھے اپنے دست قدرت سے بنایا. پھر اس کے بعد سوال کیے کہ کیا آپ نے اپنے غصے نہیں، دوسرا سوال جو ہے آپ نے مجھے جنت میں رکھا. بالکل تمہارے لیے جنت بنائی اور اس میں رکھا. پھر میرے سے لفزش ہوئی، آپ نے مجھے جنت سے نکال کے زمین پہ پھینک دیا. یہ تمہاری لفزش کی سزا تھی. اور پھر آدم علیہ السلام نے حوالہ دیا کہ آپ نے اپنے رحم کو اپنے غصے کے اوپر کتب علیہ رحمہ، دوسری جگہ قرآن میں آیا کہ آپ اپنے اوپر رحم لکھ لیا ہے. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ اب کوئی ایسا رستہ ہے کہ آپ میرے جو لفزش ہوئی تھی اس کو معاف فرما دیں یا میں اس سے بچ سکتا ہوں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ جو اکثر ہم دعا کرتے ہیں سورہ الاعراف میں وہ آئے ہیں وہ الفاظ، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ ہم سے غلطی ہو گئی. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی نفس پر. ان لم تغفر لنا، اگر آپ ہم کو مغفرت نہیں فرمائیں گے، وترحمنا، اور آپ اگر ہم پہ رحم نہیں کرائیں گے، لنکونن، یہ لام والا ہے نا نون شدہ کے ساتھ، ہم ضرور ہو جائیں گے من الخاسرین، خسارے والوں. تو اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ تمہاری نسل میں قیامت تک جو موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے توبہ کیا، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو میں اسے معاف کر دوں گا. تو وہ کلمات سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، اور اسی سے ان کلمات سے فتابہ، تابہ کے معنی رجوع ہونا، توبہ کے معنی رجوع ہونا. اور یہ کئی بار ہم دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. توبہ کے اجزاء ہیں، اس کے کلاسیفیکیشن ہے، اس کے درجات ہے. جب تک خالی توبہ استغفر اللہ خالی زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا.
बल्कि रिकॉग्निशन, गलती का एहसास होना, पहले क्या गलती हुई, उस गलती को बेस बना के अगर इंसान अल्लाह की तरफ रुजू होता है और वैसी गलती दोबारा नहीं दोहराने की का वायदा करता है तो उसे तौबा कहते हैं, रुजू होना कहते हैं। फिर भी इंसान है, अगर वो गलती दोहराता है फिर तौबा करता है, रुजू होता है अल्लाह की तरफ, तो फिर जब तक हयात है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ करते हैं। ये ही की जमीर किसकी तरफ जा रही है? फताबा अलैहि, आदम ये आदम अलैहिस्सलाम। फताबा अलैहि, तो माफ तौबा की अलैहि उसकी। ये कलिमा या कलिमात, फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमात फताबा अलैहि, और फिर अलैहि तो या तो फिर अल्लाह की तरफ हो गए या उन कलिमात के जरिए से वो अल्लाह की तरफ रुजू हुए, यानी उन कलिमात को दोहराया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी मग़फ़िरत फरमाई। उसके बाद उसका ये कंक्लूजन है, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। ये हु कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो ये ही भी अल्लाह सुब्हानहू तआला है, उसकी तरफ रुजू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ रुजू हुए, और बेशक वो, ये इन्ना का जुमला है, हु उसका इसम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ की जा रही है, और फिर यहाँ से जुमला बदल रहा है, हुवा तव्वाबुर रहीम। हुआ मुब्तदा है, किसको जाहिर कर रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला को। फिर उनके खबर है कि वो तव्वाब और अर्रहीम है, तौबा कबूल करने वाले भी हैं और रहीम भी। अब देखिए, एक फलसफा है जो बाज़ मुफस्सिरीन यहाँ पर बहुत ज्यादा लेके आए हैं कि ये सारा होने से पहले थोड़ी सी तवज्जो, मलाइका को अल्लाह ने क्या खबर दी थी? खलीफा बनाने वालों। उन्होंने कहा था कि ये फिसाद करेगा, खून बनाएगा। उसके बाद फिर आदम को भी बना दिया, उन्हीं की फसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को भी निकाल दिया, फिर जन्नत में भी रख दिया। उसके बाद हुक्म भी दिया कि इस झाड़ के पास नहीं जाना। शैतान भी वहां पहुंचा, उनको वरगलाया। सूरह अल-अराफ में और तफसीर पढ़ेंगे उनको क्या बोल के वरगलाया। तो ये सारा प्री डिस्टिन्ड था, सारी चीजें अल्लाह के इल्म में थी। यस, इट वाज सपोज टू हैपन। अब सवाल ये होता है कि तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी एक जहन में ऐसा ख्याल आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमको आदम अलैहिस्सलाम तो भटकना नहीं चाहिए था, अल्लाह का शिकार, और भटक गया। लफ्जिश हो गई एक लम्हे के लिए, जिससे मना किया तो वो खा लिया। उसके बाद फिर जमीन तो मुस्तकर था ही था, लिखा हुई थी वो चीज। कुछ मेरे पास समझ में आ रही है? तो क्यों ऐसा सब क्यों हुआ? क्या जी। रीजन बिहाइंड क्या है? क्या हो सकता है? अब मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि जब खलीफा बनाएंगे तो उसको सारे तजुर्बा से भी गुजरना पड़ेगा, उसको हर चीज का टेस्ट मालूम होना पड़ेगा कि चाम क्या है, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये वहीं पर जन्नत में टेस्ट करवा दिया गया, ताकि खिलाफत में ये सारी चीजें सामने आती हैं। अच्छाई भी है, बुराई भी है, नेकी भी है, बदी भी है, और बहुत से इविल फोर्सेस भी हैं, नेक फोर्सेस भी हैं जो
हैं, दोनों अपने तरफ खींचते हैं, उसका नफ्स दोनों तरफ रागिब होता है, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, ये सब जब तक इल्म नहीं आएगा तो देयर इज नो क्लियर पिक्चर फॉर द खलीफा टू फॉलो। तो वो अल्लाह की मईशत में था कि उनको वो एक्सपोज करना और वो उसको चखना और जमीन में जाना, ताकि खिलाफत की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो। ये दुनिया में जब आएंगे तो अब यहाँ पर वो मुकाम से तो डिग्रेड हुए, लेकिन इस मुकाम पे आने के बाद भी अशरफुल मखलूक़ात है। जन्नत से निकलना डिग्रेडेशन है, ये भी तो है, वो मुकाम घट गया, लेकिन जब जमीन पे भी आया तो तमाम मखलूक में अशरफ है, इसलिए कि ये जो भी करता है इंसान चॉइस है, ये है तो मैं दोनों कर सकता हूँ, हर चीज खा सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ने कहा ये मत खाओ, ये खाओ, इस तरह से कमाओ, इस तरह से नहीं कमाओ। एक ही फेल है, अगर वो दूसरे तरीके से किया जाए तो हराम है, सही तरीके से किया जाए अल्लाह के हुक्म से तो वो हलाल है और उसका सवाब भी है। तो ये टेस्ट के लिए कि वो उसको जन्नत में ही करा दिया गया जो खलीफा के लिए एक रिक्वायरमेंट। एम आई क्लियर? तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ कलिमात सीखे, वो कलिमात सूरह एराफ में है, यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ हवाला है, और फिर उन कलिमात की मदद से अल्लाह की तरफ रुजू हुए, और फिर उसके बाद का जो टुकड़ा है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात बयान कर रहा है कि बेशक अल्लाह, और अल्लाह की खबर हुआ अत-तव्वाबुर रहीम, वो बड़े तौबा कबूल करने वाले। सर एक सवाल। हाँ चलिए, कोई है सवाल तो पूछे जरूर, कौन है? जी सर, मेरा सवाल ये है कि जी अभी आपने जो एक एक्सप्लेनेशन की जी कि अल्लाह ताला ने जन्नत में उनको रख दिया आदम अलैहिस्सलाम को, और फिर उसके बाद ये भी तय था कि उन्होंने वहां से जाना है, कि हाँ इसका हिंट हम इस पिछली आयत से भी ले लेते हैं जहां से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि जब खलीफा बनाया अर्द के लिए था, अगर जन्नत में था तो हाँ, वहां से भी हिंट मिलता है कि जमीन पे तो जमीन के लिए ही खलीफा बनाया गया था, लेकिन इब्तदा जहाँ से हुई इंतहा भी वहीं पे होने वाली। इब्तदा जन्नत से हुई और ये इम्तिहान गाह से गुजर के फिर वो वापस जितने मोमिन बंदे होंगे जो किसी भी अपने नबी या रसूल पे ईमान लाए होंगे, अल्लाह की बात को माने होंगे, वो सारे के सारों का फिर रिटर्न to the same original place which was made for Adam and Eve. कुछ बात मैं पहुंचा सक रहा हूँ आप तक दानिश? जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, उसके बाद ये फिर कुछ अल्फाज हैं उसके अंग्रेजी में माने हैं ज़रूरी ज़रूरी, जहाँ पर ये आखिरी में हुआ ये जुमला इस्मिया है, मुब्तदा है, ये दिख रहा है ना आपको आखिर में, ये बाद में थोड़ा सा इसको देख लेना, कुछ ग्रामर के तौर पे है वहाँ पर। कहाँ गया? इससे नेक्स्ट स्लाइड है जहाँ पे कर्सर नंबर 14 पे क्लिक करो। वो 14 क्या हुआ इसके अंदर छुप गया कि हमारा जो ये नंबर 13 सिलेक्टेड है, नंबर 14 पे। वो 14 क्या हुआ दानिश? सब 14 है यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन ये जो आके थोड़ा सा अब आ गया। अब ये
चलिए ये दानिश आप पढ़िए वहां से. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم تبی يحزنون. یا خدایا جی. تبی فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دیکھیے سرکل. چلیے پہلے اس کا کیا کریں گے, آپ کہاں تک کریں گے؟ پہلا تو یہاں تک آ جائے گا قلنا اهبطوا منها جميعا. نہیں, اس سے بلکہ آپ کیا کہیے, قلنا کر دیجیے. قلنا کے پاس ایک کر دیجیے. ہاں, اہبطوا منہا جميعا, ٹھیک ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. ہدن تک ایک ٹھیک ہے, منی ہدن. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ ہدایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فمن تبی ہدایا تک ایک لے لیجیے. ایک لے لیتے ہیں یہاں تک ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ لاسٹ بٹ ون ہے آیت. چلیے اب یہ قلنا کون ہے, بالکل کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے. جی بالکل. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیتو, پھر دیکھیے وہی لفظ آیا اور یہ دوبارہ آ رہا ہے. پچھلی آیت سے پہلے آیا تھا یہ بیتو, یہاں سے اترو. یہ پھر سب کے لیے کہا جا رہا ہے, جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ اس میں شیطان بھی شامل ہوگا, آدم و حوا علیہ السلام بھی شامل. منہا جو ہے وہ یہاں پہ پھر جنت کے لیے اور ان درجات کے لیے ہے جن پہ وہ فائز تھے پہلے, جمیعاً سب کے سب. ہاں دیکھیے یہ ایک بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کیا ہوا. ہمارے پاس نہ کوئی اس کی صحیح حدیث ہم کو اس معاملے میں ملتی ہے, بلکہ صرف فلسفیانہ مفسرین کے خیالات ہیں کہ وہ جب اوپر سے مقربین کے پاس سے شیطان نکلا تو آسمانوں میں سے کہیں اس کو رکھا گیا, اس کو ڈیگریڈ کیا گیا. ادھر سے یہ حضرات کو دونوں کو جنت سے نکالا گیا, ان کو کہیں رکھا گیا. اب یہ اس کے بعد سب سے یا پھر اولاد آدم سے ساروں سے جمیعہ کے بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے, سارے کے سارے یہاں سے نکلو. حالانکہ ابھی کوئی اولاد ہوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے, بھٹکانے والا, بھٹکنے والے, لغزش کرنے والے, لغزش کرانے والا, سب کو حکم مل رہا ہے اتر جاؤ. لیکن اب اس کے بعد کا ٹکڑا وہ شیطان کے اوپر ہرگز فٹ نہیں ہوتا. وہ ٹکڑا ہے اما یاتینکم منی ہدی. اب پھر یہ پورا جمع میں ہے یاتینکم, کہ تمہارے آتا سے ہے یاتین. بالکل یہ مفعول کے ساتھ پیسو میں آ گیا کہ جب دی جائے گی تم کو, پہنچے گی تم کو, منی میری طرف سے, ہدایہ ہدایت. نوح علیہ السلام, اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی بنے تھے. پھر اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ جاری رہا, انبیاء کو بھیجتے رہیں گے, ہدایت دیتے رہیں گے. کسی کے اوپر عذاب اللہ نے نازل نہیں کیا جب تک اس بستی میں کوئی نبی کو نہیں بھیج دیا. جی بالکل صحیح. چلیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, یعنی جب بھی میرے پاس سے کوئی ہدایت آئے, کوئی شریعت آ جائے. یہ دیکھیے سرکل ہے, ایک سرکل پورا ہو رہا ہے. ایک چیز جو تمام انبیاء پہ, رسولوں پہ ایمان لانوں کے لیے بنائی گئی تھی, اس کو پہلے پریزنٹ کیا کہ یہ اصل ٹھکانہ ہے. یہاں اس کے بعد جو زندگی ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں, انفینیٹیو زندگی ہے. جنت کی زندگی انفینیٹیو زندگی ہے. وہاں سے وہ خلافت کے جو ریکوائرمنٹ تھے وہ پورے کر کے, جو علم کی ضرورت تھی, جو مزے کی ضرورت تھی, وہاں سے زمین پہ بھیجا گیا. یہ جیسے لائف سرکل, وہاں سے زمین پہ آئے اور پھر یہاں پر ایک کنڈیشن لگا دی کہ جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے, جو بھی پیغام لے کے آئے, جو اس پیغام پہ چلا,
غلطی تو بشر کرے گا ہی کرے گا، لیکن پھر توبہ بھی کر لیا، پھر غلطی کرا، پھر توبہ کر لیا، صحیح. تو یہ سرکل پورا کر کے واپس وہیں جائے گا. نہیں کرا اس کا ذکر 39 میں آئے گا، آیت نمبر 39. یہاں پر صرف جو بھی میرے احکام جب بھی پہنچتے رہیں گے اس کی خصوصیت جس تک پہنچے، فمن تبیہ ہدایا، تبیہ کیا ہے؟ فالو کرنا، اتباع. جو بھی فالو کیا کس چیز کو؟ ہدایت. میری ہدایت کو. اب ایک کنڈیشن لگا دی کہ میں احکام بھیجتے رہوں گا، جو بھی میری ہدایت کو فالو کرے گا اس کے لیے کیا وعدہ ہے؟ وہ جو جنت مس ہو گئی وہ دوبارہ تمہارے ورثے میں ہے، وہ تم کو مل کے رہے گی. صحیح. فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو صحیح. یہ جو کردار لگائیں گے جو بھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہیں، اب آخر میں جو اس وقت زندہ رہا اور قیامت تک زندہ رہے گا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صرف شریعت کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ پھر عطف لا خوف، یہ کوئی امر نہیں ہے دانش، نہیں کوئی امر نہیں. ولا خوف علیہم ولا هم لا یحزنون. خوف یہ صرف نگیشن ہے، نگیشن ہے کہ ایسے لوگوں کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، واپس پھر تم یہی آنے والے ہو جو آدم کے لیے بنائی. بالکل صحیح. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو ہے ان کو کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے غم بھی نہیں. جد امجد سے جو جنت چھٹ گئی تھی اب ہم کو نہیں مل سکتی. ضرور ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میں احکام بھیجتا رہوں گا. نوح علیہ السلام کو رسول نبی بنائے، اس کے بعد انبیاء آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، رسول بھی آتے رہے، انبیاء بھی آتے رہے، ہدایتیں بھی آتی رہیں. صحیح. ٹھیک ہے؟ جو بھی اس کو فالو کرے گا، فمن تبیہ ہدایا، جو بھی میری ہدایت کو. اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ چیز تم سے چھٹی نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں چھین لی گئی. اب تم کو نہ خوف ہے نہ غمگین ہوں گے، بلکہ اگین یو ول گو بیک ٹو دا سیم پلیس وچ واز کریٹڈ فار آدم اینڈ ایو. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے لیے بنائی گئی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ٹھیک ہے؟ سر ایک سوال ہے. یہ بنایا اس لیے کیا تھا؟ لوگوں کو دکھانے کے بس لیے. یہاں جاؤ، یہ امتحان پاس کرو، اس نے فالو نہیں کیا، اس سے نکال دیا گیا. بس جو فالو کرے گا اسے واپس پہنچا دیں. ٹھیک؟ جی سر. چلیے سر اس کے بعد ایک سوال ہے اس میں. جی جب تک میں 16 پہ جا رہا ہوں، یہ پھر یہ متعلق کچھ ضروری گرامر لکھ دیا ہوں اور لفظ کے انگلش میں معنی ہیں. یہ آخری، چلیے اس کا کیا سوال پوچھ لیجیے جلدی. سر پچھلی کی آیت میں جس میں ہم نے پھر وہ پڑھا کہ کل نہبطو منہا، اس پہ ایک اہبطو پھر وہی لفظ تھا جو پیچھے ہم نے 2 سے زیادہ کے لیے دیکھا، اور ہم اس آیت میں جو 38 نمبر آیت تھی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مخاطب جو ہیں وہ آدم و حوا ہیں اور شیطان ہے پہلے اہبطو میں. اچھا، پہلے حصے میں شیطان ہے. ٹھیک ہو وہ گیا. ہے پھر وہ تسنیہ کھائے گا. ٹھیک ہو گیا. پھر سوال کا جواب مل گیا. چلیے اب یہ آخری ٹکڑا چلیے ڈاکٹر صاحب پڑھیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. چلیے اس کے ٹکڑے کریے. والذین کفروا وکذبوا، یہاں تک ایک ہوں گا، بلکہ نہیں کذبوا بآیاتنا. ویری گڈ. بآیاتنا تک ایک سے لگے. اولئک اصحاب النار، یہ ایک ہو گیا. ہم فیہا خالدون. چلیے اب یہ 2 چیزیں ہیں. اب ایک چیز اس وقت تک وجود میں نہیں تھی جب آدم علیہ السلام اور حوا کو بنایا گیا تھا.
اب یہ جو امتحان گاہ سے گزریں گے 3-4 منٹ آج ایکسٹرا لے لیتے، امتحان گاہ سے گزریں گے، ان کے لیے ایک اور جگہ بنائی گئی، وہ ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ بس جو اللہ کی ہدایت کو سنا اور اس کو مانا، اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، وہ واپس جنت کو پائے گا۔ دوسرا کیریکٹر کس والذین کفروا، یہ جو ہے مبتدا ہے، اس کی خبر ہے، اس کا اسم ہے کفروا و کذبوا، جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا اللہ کی باتوں کو، آخرت کو نہیں مانا، اللہ کے احکام کو نہیں مانا۔ کفروا اور کذبوا بآیاتنا، بآیاتنا کیا ہے؟ جار مجرور، متعلق ہے کفروا و کذبوا، جس نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور انکار کیا۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ پھر یہ جملہ اسمیہ ہے، اولئک اصحاب النار، اولئک اس کی خبر ہے، وہ اس کی اولئک مبتدا ہے، اصحاب النار اس کی خبر ہے، اصحاب النار جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے، جہنم والے۔ اس وقت تک جہنم کریٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جو بھی انبیاء کی باتوں کو جھٹلائے گا یا انکار کرے گا، وہ لوگوں کے لیے ایک دوسرا ٹھکانہ بنا کے رکھے ہیں، جس کا نام ہے یہ النار۔ پھر وہی اس سے پہلے کہ ایک بار ہم دیکھ چکے ہیں نار اور النار کا فرق۔ جو ایمان لایا وہ نار میں جائے گا، چاہے کسی نبی پہ ایمان لایا ہو، اس زمانے میں، اس زمانے میں نہیں، نبی کے زمانے میں، دوسرے نبی آنے تک اگر وہ ایمان لایا ہے کسی نبی پہ، ٹھیک ہے، تو وہ ایمان کی حالت والا سزا بھگت کے ضرور جنت میں جائے گا۔ میرا پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اس کے بعد چاہے کسی نبی کا ماننے والا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، آتش پرست ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے، اسی کے بعد جائے گا۔ یہودی جتنے تھے ان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا ضروری ہے، ان کی بعثت سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، ان کے لیے بھی وہی رول ہے جو ہمارے لیے۔ اب اس وقت تک جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی۔ کچھ آج سے بہت کنفیوز معلوم ہو رہا ہے میری بات۔ پہلی جو کلدم ہو جائیں گے پہلے جتنے بھی انبیاء ان کی، جب تک دوسرے نبی کی بعثت نہیں ہوئی اس وقت تک وہ لوگ اس نبی کے پیروکار ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان لائے تو، ان کو جھٹلائے تو ان کے لیے النار۔ بات ڈاکٹر صاحب کو میری بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہ اس زمانے میں کوئی دوسرے نبی آئے نہیں، وہ سارے کے سارے اس زمانے کے بنی اسرائیل جہنم میں جائیں گے، نہیں بول سکتے، یہ ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں تھے۔ فائنل ورژن تو ملا نہیں، فائنل ورژن ملنے کے بعد اس نے فالو نہیں کیا، وہ جائے اور توبہ نہیں۔ وہی دوسرا ورژن آنے کے بعد پہلا ورژن کالعدم ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ آخری میں یہی کہا جا رہا ہے کنکلوژن ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کذبوا، بس اس کو مانے ہی نہیں، پیغمبر کی بات کو نہیں مانے، ایمان نہیں لائے، ان کے لیے النار ہے۔ جو کسی زمانے کے کسی نبی کے اوپر ایمان لائے دوسرے نبی آنے سے پہلے یا رسول آنے سے پہلے، they will return back to جنہ۔ چلیے چوتھا رکو ختم ہوا، اس کا تھوڑا سا سم اپ کر کے نیکسٹ کلاس سے بڑا اہم
टॉपिक शुरू हो जाएगा 40 समरी भी नंबर। तो देंगे ना आप। अब ये पूरी 40 की एक साथ समरी नेक्स्ट क्लास में दो, ठीक है? ओके, इज इट ओके? आप चाह रहे हैं तो करें इंशाल्लाह बिल्कुल ओके जी। इंशाल्लाह। तो फिर दानिश 10:30 सवा 10 तक मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब मैं इसको ऐसे ही रख के घर पे जाके रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दूँ ना? जी पहले स्टॉप कर दीजिए, हम्म, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करो पहले। तो ये कहाँ पर ये रहा ना? आप कर रहे हैं क्या? चलिए मैं कर देता हूँ। चलिए आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।